Smoking is injurious to health. It causes cancer. ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ইহা ক্যান্সারের কারণ। নমস্কার, আমি লিজাইন হাজারে। আমি একজন চাইনিজ গোস্ট্রোলজার। প্রেম চাই একটা আমার, আর সবাই সার্কেলের মধ্যে থাকবে। ভুল বসে তো বেরোবার চিন্তাও করবে না, চেষ্টাও করবে না। Who are you?
সেই এ বাড়িতে আছে कौन? এক রক্ত পিপাসিত পিশাচিনী और वो चाहते क्या है? যা প্রত্যেক তৃষ্ণার্ত চাই। কেন ডাকা হলো তাকে এখানে? যারা ডেকেছিলাম তারা কেউ বাঁচবেন না, কেউ বাঁচবে না তাদের মধ্যে। ও শারীরিক গ্রাস করেছি এ বাড়িতে। रबिश। ম্যাম নিজেই তান্ত্রিককে ডাকতে বললেন আর নিজেই বিরক্ত হয়ে চলে এলেন। आई बिलीव इन ट्रुथ कल्पना। লেখাগুলো থেকে কিছু অনুমান করতে পারলেন কি? बहुत कुछ। কি রকম? इसकी गहराई में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट द राइट एंड द लेंथ इज हर्टिंग मी। একটা খটকা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। टेल। প্রথম লেখাটা বাংলায় আর সেকেন্ডটা ইংলিশে। ब्रावो, तुमसे होगा। কি যে বলেন না ম্যাম। अच्छा, ये भूतनी ने सेकेंड अटेम्प्ट में ब्लंट वेपन से खून करने की कोशिश क्यों की? দ্যাটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। टेक अनदर इन्फॉर्मेशन। কি বিষয় ম্যাম? हिस्ट्री ऑफ द हाउस। ওকে। তোমরা তাকে দেখে ভীষণ বড় ভুল করে ফেলেছো। কাকে? ব্লাডি মেরিকে। মজার চলে তাকে ডেকে তো ফেলেছো, কিন্তু সেই এখন নিজের হত্যা পর্ব শেষ না করে যাবে না। 24 ঘন্টার মধ্যে নিজের হত্যা পর্ব শেষ করে চলে যাবে এ বাড়ি থেকে। মানে আমরা বাঁচবো কি করে? আমাদের কি বাঁচার কোনো রাস্তা নেই? টেকনিক্যালি নেই, শুধু একটাই উপায়। কাল সকাল না হওয়া পর্যন্ত সবাই আপনার সতর্ক এবং সজাগ থাকবেন। আর তারপর? ওই সময় একটু যদি কাটিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনার সেফ। চলি, মে গড ব্লেস ইউ। इंटरेस्टिंग। একটা মোটিভের রাস্তা পাওয়া গেছে। अंदाज़ा तो मैंने लगा ही लिया था, लेकिन हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग होगी मैंने सोचा नहीं था। রূপসাকে কি এখনই অ্যারেস্ট করবেন ম্যাম? नहीं, अभी वक्त नहीं आया। कल सुबह तक सिचुएशन को टाइम देना ज़रूरी है। তাহলে এখন? इंतज़ार। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। আর ইউ শিওর ম্যাম? यप। তবে আর চলি, কাল সকালে দেখা হবে। ওকে, আজকের মতন আমরা আসি, কাল সকালে দেখা হবে। কিন্তু डोंट पॉज। आई थिंक और कुछ नहीं होगा। बस चौकन्ना रहिए, आप ही लोगों का भला होगा।
हरी डियर, रात अभी बहुत बाकी है। Leave me, otherwise I will kill you. We don't care. और बच में तो तुम ही हो ना। रिथा, और अच्छी तरह पढ़ा था रिथा मिस। इतनी मेहनत करके, खुद को इंचार्ज करके भी मिस रितिका पंडित, आखिरी बात तुम हार गए। প্রথমেই গল্পের একটা ছোট ভূমিকা টেনে আনি। এই খুনি গল্পের শুরু হয় আজ থেকে প্রায় 2 বছর আগে। একটা বার্থডে পার্টি থেকেই শুরু। আপনাদের পারমিতারই একটা বার্থডে পার্টি ছিল। হর্ষ পণ্ডিত বলে একটা ছেলে ডেড বডি পাওয়া যায় রাস্তায়, রোড অ্যাক্সিডেন্ট। প্রচন্ড ইনটক্সিকেটেড অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল, তার ফলে মৃত্যু। কার সাথে বা কোথায় এত নেশা করেছিল ঠিক জানা যায়নি, তবে এটুকু জানা গেছিল যে সেদিন রাতে ওর সাথে নাকি আরো 3টে মেয়ে ছিল। এটা তো আপনারা সবাই জানেন, পেপারে টেপারে নিশ্চয়ই পড়েছেন। लेकिन ये बात नहीं आया था पेपर में कि वो रितिका का सगा भाई था। क्यों रितिका, एम आई राइट? और रूपसा, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? সেদিনকে আমরা ওকে বারণ করেছিলাম ওই অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে বাড়ি না ফিরতে, কিন্তু ও সেটা শোনেনি। রিতিকা, I can't believe my eyes. Let's come to the main topic. पारोमिता के जन्मदिन की रात को तुम लोगों ने प्लानचेट का प्लान किया। उसी समय खूनी के दिमाग में एक खेल खेल गया। वो जानती थी कि वो रोज शाम को बाथरूम जाती है, इसीलिए ब्लडी मैरी के स्टाइल में काट दिया गला और आईने में लिख दिया कविता। অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে ঘুমিয়ে থাকাই শ্রেয়। দুঃসাহসের দোরগোড়াতে একটু ভয় পেও। রিতিকা, रुकिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। दूसरे खून की कोशिश। মাথায় বাড়ি মেরে হত্যার চেষ্টা। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সম্পূর্ণ ফার্স্ট প্রসেসের রিপিট হলো। গলার নলি কেটে খুন আর তার সাথে একটা ছড়া। पहला सवाल, फर्स्ट पोयम जो बांग्ला में लिखा गया था, दूसरा इंग्लिश में क्यों? क्यों मैम? ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जब हम बोर्ड पे या दीवार पर लिखते हैं तो ऑलवेज स्टार्ट करते हैं आई लेवल से, जिससे पता चला कि दोनों की हाइट अलग है और उंगलियों के अंतर भी। खूनी या खूनी लोगों ने फिंगरप्रिंट्स के बारे में मिस कर दिया। आईने या ग्लास पर फिंगरप्रिंट्स सबसे अच्छे आते हैं। ब्लड से लिखते समय ये बात मिस कर दी उन्होंने। क्यों कल्पना मैडम, सही बोल रही हो तो? বৈশাখী, তুমিও? समझी नहीं। द प्लानिंग वॉज गुड बट थोड़ी सी गलती हो गई। आपने सोचा कि जब सुपर्णा का मर्डर हुआ तब तुम वहां नहीं थी, तब तुम हमारे साथ थी। अलीबाई क्लियर। और रितिका कैसे मार सकती है? शी वॉज हरसेल्फ अ विक्टिम। लेकिन रितिका का ब्लंट वेपन यूज करके आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। और हो भी क्यों ना, नाइफ थोड़ा ज्यादा रिस्की जो हो जाता।
আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। रूपसा को फंसाने की सारी कोशिश जब फेल हुई, देन यू प्लान अनदर प्लान, जिसको ब्लडी मैरी ने वश में किया था, उसी का लास्ट मर्डर करेगी। क्राइम फाइम लिख के मैनेज करके। क्यों, सही बोला ना वैशाखी? मर्डरर्स कहाँ है? নিচে গাড়িতে আছে কনস্টেবলের সাথে। मेरी गाड़ी आ गई। নিচে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাম। আমি আসি তাহলে, থ্যাংক ইউ। आप लोग सब सेफ है। और हाँ, ब्लडी मैरी बोल के कुछ नहीं होता है।